자, 여러분, 세 번째 수업은 haru 일과예요. 네, untuk materi ketiga adalah haru 일과. 네, haru artinya hari, day gitu ya. Kemudian ilqa artinya activity, daily activity. Nah, untuk membahas kegiatan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya ya, Robun pasti udah tahu lah apa yang akan dibahas mengenai kegiatan contoh kayak masak, kerja, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke kosakata. 자, 여러분 여기 여러 가지 활동. 잠시만요. 잠시만요. 여러 가지 활동이 있는데요. 활동 itu aktivitas atau kegiatan. 여러 가지 활동이 있는데요. 여러분 이미 알고 있는 활동을 체크해 보세요. 여러분 silakan coba di checklist ataupun disebutkan kegiatan apa aja di sini yang 여러분 sudah tahu artinya. 네, 뭐가 있어요? ada apa aja yang 여러분 tahu? 네? 읽어요, membaca. 읽어요, membaca. 요리해요, memasak. 요리해요, memasak. 맞아요. 또? 마셔요, minum. 네, 마셔요, minum. 오케이. 그 다음에 먹어요, makan. 먹어요, makan. 맞아요. 그 다음에 만나요, bertemu. bertemu. 좋아요. 또 마지막으로 운동해요, berolahraga. 맞아요. 운동해요, berolahraga. 자, kalau untuk menanyakan kegiatan, ya, Rabun, bisa pakai kalimat boheo, ya. Boheo, ngapain? Nah, ini yang bentuk sopan. Kalau misal pengen bentuk yang banmal, bohe, ya, bohe. Terus kalau pengen bentuk yang formal, 무엇을 무엇을 해요? atau 무엇을 합니까? Ya. Muat ini disingkat jadi mo. Nah, jadi kalau misal mod, asalnya kan muat, bisa jadi muosel gitu ya. Bisa juga kita pakai mol. Bisa juga singkat banget pakai bo. Jadi sama. 네. 뭐 해요? 무엇을 합니까? 네. 뭐 합니까? 네, sama. Kalau misal ditanya berarti kita tinggal jawab misal 저는 읽어요. 책을 읽어요. 저는 친구를 만나요 dan lain sebagainya. Nah, kita coba jawab yang ini dulu. 여러분, 이 여자가 무엇을 해요? 이 여자는 요리해요. 맞아요. 이 여자는 요리해요. 자, 그럼 이 여자는요? 이 여자도 요리해요? 아니에요. 이 여자는 마셔요. 마셔요. 그죠? 자, 이 사람은 뭐 해요? 이 사람은 만나요. 만나요. 네, 누구 만나요? 친구, 미사야. 친구 만나요. 남자친구 만나요. juga boleh. 그럼 이 남자가 뭐 해요? 이 남자가 먹어요. 먹어요. 그쵸? 네. 이 남자가 뭐 해요? 이 남자랑 여자는 뭐 해요? 이 남자랑 여자는 운동해요. 운동해요. 자, 마지막으로 이 여자가 뭐 해요? 이 여자는 읽어요. 읽어요. 좋습니다. 잘했어요, 여러분. 자, kalau yang tadi itu 활동, masuknya adalah 동사. Jadi, 여러분 perlu tahu 동사 itu verba, kata kerja. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah 형용사 atau adjektiva, kata sifat. Untuk kata sifat di sini ada beberapa kayak manayo, 좋아요 dan sebagainya. Sekarang kita coba cocokkan dulu ya, Robun. Kalau ini ada gambar anak kecil ya. Anak kecil apakah fungsinya sama ya, Robun? Beda. Tidak ya. Berarti yang satu
kalau kita pengen bilang besar, yang satu kecil, kita bisa pakai kosakata apa di sini? Koyo sama Chokoyo. Koyo sama Chokoyo. Chagayo. Chagayo. Koyo artinya yang besar gitu ya. Misal kita bilang 이 아이가 커요. 이 아이가 작아요. Nah, bisa seperti itu. 자, 자 그럼 그다음에 이 길이 어때요? 뭐가 많아요? Ini ada kata sifat di sini ya Rabu lihat banyak mobilnya ya, tapi kalau di sini sedikit. 자, kalau ini situasi menggambarkan ini ada kosakata apa? 많아요. Oh, 많아요. banyak. 이 차는요? 적어요. Dan 적어요. 자, hati-hati ya Rabunnya. 적어요 sama 작아요 beda jauh. Meskipun kayak kelihatannya agak mirip gitu ya. 그다음에 잠시만요. 네. 자, 이 아이가 어때요? anak ini gimana ya, Rabun? 재미있어요. Bisa kita bilang 재밌어요 boleh? deh. Atau dia dibanding mamanya badannya gimana? 작아요. 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 네. 그 다음에 이 여자랑 이 여자는 자, wanita ini dan wanita ini 반응이 달라요. 반응 itu adalah reaksi. 반응, reaksi. Reaksinya berbeda. Nah, 이 여자는 어때요? Kalau cewek ini gimana reaksinya? 좋아요. 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 Boleh. Atau kita juga bisa bilang 재미있어요. 재미있어요 juga boleh ya. Oke, 재미있어요. Yang anak ini tadi juga boleh pakai 재미있어요. 자, 그럼 옆 여자는 어때요? 나빠요. 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 Atau boleh kita juga pakai 재미없어요. 없어요. Nah, situasi ini 여러분 sama juga dengan yang ini ya. 자, 이 아이는 재미없어요. tidak seru. mereka merasa membosankan gitu ya. 자, 그다음에 이 여자는 어때요? 맛있어요. 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 네. 밥을 먹어요. 밥은 맛있어요. 이 아이는 어때요? 밥은 맛없어요. 어때요? 맛없어요. 자, yang ini ya Rabun, perhatikan bacanya adalah 맛없어요. Di sini siapnya akan dibaca seperti huruf diget. Ya, jadi 맛없어요, bukan 맛없어요. Tapi kalau yang 재미있어요, 재미없어요, semua tetap dibaca S ya yang ini ya. Tidak ngaruh. 네, 맛없어요. 네, 좋습니다. 다음은요. 자, di sini kosakata yang teman-teman tahu yang mana aja? Kita tandain bareng ya. Oke. Ada kosakata OJ artinya kemarin. Kemarin. kemarin, betul ya. Terus kalau yang oner Hari ini. ini. Oke. Kalau yang nail besok. betul ya. Jadi kalau kita patokan hari oner hari ini berarti OJ kemarin dan nail besok. Nah, kalau dalam hitungan pekan ada Jinanju Pekan lalu. lalu. Kalau pekan ini 이번 주. kalau dalam Ju berarti Pekan depan. pekan depan. Di sini Arabun bisa ganti dengan dal ya. Kalau Ju itu kan untuk pekan. Ya, kalau dal itu untuk bulan. Nah, berarti kalau Jinandal bulan depan. bulan lalu. lalu. Kalau Bulan kita lalu. pengen bilang bulan ini, 이번 달. Bondal 맞아요.
bulan ini. Kalau bulan depan. 다음 달. 다음 달 맞아요. bulan depan. Nah, kalau untuk tahun juga ada ya, Rabun. Tahun pakainya he. Oh, he atau juga nyon. Sama. Bedanya adalah kalau he ini dia kosakata asli Korea. Kalau nyon ini dia kosakata Sino Korea. Nyon yang dari Sino ya Rabun dia tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau he dia bisa berdiri sendiri. He artinya tahun ataupun matahari ya, merujuk kepada Masehi maksudnya. Nah, kalau untuk tahun lalu kita bisa bilang Changnyeon atau Jinan. Ini yang tahun lalu. Changnyeon ini ada dari Hancha, karakter Chinese ya, Changnyeon. Kalau yang asli Koreanya Jinanhe. Nah, kalau gitu, kalau yang tahun ini kita bilangnya Seumnyeon sama Ulhe. Ulhe. Bacanya Ulhe. R-nya ada agak-agak di tengah antara L sama R gitu ya. Nah, selanjutnya kalau yang tahun depan kita bilangnya Neon atau Daum He. Nah, seperti ini ya. Jinan-he, olhe, Daum-he. Terus kalau misalnya Rabun tanya boleh pakai yang mana, cara makainya gimana? Terserah, tapi biasanya kalau dalam bentuk formal ataupun tulisan tertulis itu biasanya pakai yang ini. Oke. Biasanya juga kalau yang lisan boleh pakai ini, ore. Tapi kalau secara dokumen, secara legalitas itu kalau misal bentuk tulisan pakainya yang ini. Pakai hanca gitu ya. Oke. Oh, selanjutnya ya Rabun di sini ada acim jonyok. Ini ya Rabun pasti udah tahu ya. Acim berarti pagi. pagi. Malam. Bisa petang, bisa malam. Nah, kemudian ada pembagian juga ojon, ohu. Apa bedanya kalau ojon apa? Kalau ohu apa? Kalau ojon itu lebih ke subuh ya, San? Hah? Ojon, ojon itu pagi yang seperti apa? Kalau eh, dikaitkan dengan pembagian waktu dia AM. Nah, kalau ohu dia PM. PM. Mm. PM. Dan itu adalah waktu pagi sebelum tengah hari. Ohu adalah waktu sore atau malam setelah tengah hari. Ya. Nah, terus kalau nat sama pam, nah yang membedakan nat sama pam adalah nat itu siang di mana ada matahari, kalau pam tidak ada matahari. 질문 있어요, 여러분? Ada pertanyaan dulu sampai sini? 괜찮아요, 쌤. Sama ya? 자, 다음 볼게요. Nah, di sini kita patokan 오늘. 오늘nya kapan ya, 여러분? Di sini ya. 오늘. 네. 오늘. Kalau misal ingin bertanya hari, berarti kita bisa pakai 무슨 요일. Saya akan tulis di sini. 무슨 요일. hari apa? 무슨 요일이에요? 무슨 요일입니까? 네, 무슨 요일. Kalau tanggal, 며칠이에요? 며칠입니까? Ini untuk tanggal berapa? Kalau nanya bulan berarti 몇 월. 몇 월이에요? 몇 월입니까? Kalau nanya tahun berarti apa ya, Rabun? 년? 면요. 년. 년. Nah, di sini ya, Rabun. 몇
ini ada perbedaan cara baca. Kalau yang menanyakan bulan, dia seolah ya Robun bacanya miot pakai D. Jadi miodol, miodol gitu ya. Tapi kalau yang mionyan, ya Robun bacanya pakai nien, mionyon, mionyon. Jadi biar paham nanti listeningnya, oh dia kok miodol, harusnya kan miochuol. Tidak, yang benar nanti pas listening adalah miodol. Sama dengan mionyon. Nah, tapi kalau hari, kadang ada yang salah tulis seperti ini ya Robun ya. 몇 일, 이거는 틀려요. 안 돼요. Yang betul adalah 며칠 dan tidak pakai spasi. Kalau 몇월, 몇년 itu pakai spasi. Oke. Nah, misal ditanya 오늘은 무슨 요일이에요? Hari ini hari apa? Saya melihat 오늘은 무슨 요일이에요? 토요일이래요. 토요일이에요. 네. 오늘은 토요일이에요. 어제는 무슨 요일이에요? 어제는 금요일이에요. 좋아요. 어제는 금요일이에요. 그럼 내일은 무슨 요일이에요? Kalau gitu besok itu hari apa? 일요일이에요. 일요일이에요. 좋아요. 내일은 일요일이에요. 자, terus kalau untuk pekan ini kita bilangnya tadi kan 이번 주 gitu ya. 네, 오늘은 berarti masuknya ke 이번 주. Oke. Terus kalau misal yang ditanya adalah tanggal, berarti kita bisa pakai 며칠. 오늘은 며칠이에요? 여러분 lihat di sini nanti tanggalnya berarti pakai angka sino. 오늘은 오늘은 tanggal 17. Contoh. 17일이에요. 네, 오늘은 10 sama 7 ya, 17 ditambah ilnya di sini bukan satu tapi tanggal 17 일이에요. 17이에요. 네. 17nya ini tanggal, ilnya itu satuan tanggalnya, 이에요 ini adalah gitu. Jadi adalah tanggal 17. Ini yang 오늘 ya. 오늘은 며칠이에요? 17일이에요. 자, 그럼 여러분 어제는 며칠이에요? tanggal 16. 어제는 16일이에요. 16일이에요. 16nya 16. 네, 맞아요. 16. sim dan 16. Kenapa? Karena kalau dia ketemu sama you, nah maka akan dibaca seperti M dan new. Ya, jadi 16. 16일이에요. 자, 그럼 여러분 내일은 며칠이에요? 내일은 18일이에요. 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 agak belibet ya iririririyo gitu ya. harap bersabar ya Rabun, ini ujian. 네, 18일이에요. 네, 좋아요. 자, 그다음에 여러분 다음 주. Nah, kalau kita bahas dalam 주 di sini pekan depan ya. Berarti nanti misal di hari yang sama, misal 오늘은 17일이에요. 자, 다음 주 토요일. 다음 주 토요일 hari Sabtu pekan depan 며칠이에요? 24일이에요. 네, 24일이에요. 네, 24, 어머, 예? 24일이에요. Nah, perhatikan penulisannya ya, Rabun. Tanggal dengan satuan tanggal itu dipisah. Jadi tanggalnya sendiri, satuannya sendiri. 하지만 숫자로 쓸 때는 ketika kita nulis pakai angka, dia digabung. Seperti ini.
Nah, seperti ini gabungnya ya, kalau dia bentuk angka. 자, 그 다음에 여러분, 다음 주 주말은 며칠이에요? tanggal berapa? Ada dua sebutan tanggalnya. 24하고 1일 14일 하고 하고 25 일이에요. 15일이에요. 좋습니다. 네, ini yang jumal ya. Jumal itu weekend. Nah, sedangkan lawan dari jumal 여러분, 월요일부터 금요일까지는 뭐라고 할까요? ada yang tahu disebut apa? 주중 주중 맞아요. 주중. 오케이. atau 평일 평일 좋습니다. 주중 아니면 평일. 네. 주중 itu dari 한자, 평일 itu bentuk asli Koreanya. 자, 여러분 terus di sini ada juga yang tanggal merah. Nah, tanggal merah itu artinya hari libur ya. Hari libur disebutnya 휴일. 네, 휴일. 자, 여러분 이번 달 bulan ini 이번 달 휴일은 무슨 요일일까요? Hari apakah itu hari libur di bulan ini? Hari 월요일 월요일 어린날 어린이날. 네, 여러분 어린이날 알아요? hari anak Hari anak 맞아요. 네, 어린이, child ya, children days. 네, 어린이날, 어린이날. 잠시만요. 어린이날은 여러분 언제 할까요? kapan dilaksanakannya? 이번 주 할까요? 아니면 지난주 할까요? 지난주 그쵸? 네, 지난주. 네, 어린이날은 지난주예요. 네, atau 지난주는 어린이날이에요. 휴일이에요. 자, 여러분 어린이날은 며칠이에요? 어린이날은 5일이에요. 5일이에요. 그쵸? 5일이에요. 여러분 5일은 주말이에요? 아니에요. 아니요. 아니에요. 주중이에요. 주말이 아니에요. 그쵸? 맞아요. 5일은 주말이 아니에요. 평일이에요. 아니면 주중이에요. 자, 말할 때는 보통 평일이라고 하는데요. biasanya kalau lisan itu biasa lebih sering pakai 평일. 근데 쓸 때는 ketika menulis atau dokumen itu pakai 주중. 그쵸? 네, 좋습니다. untuk nama hari 여러분 udah hafal semua belum? sudah saya. sudah ya? 오케이. 자, 그럼 여러분 오늘은 무슨 요일이에요? 일요일이에요. 네, 맞아요. 오늘은 일요일이에요. 자, 여러분 오늘 일요일은 며칠이에요? 오늘은 16일이에요. 16일이에요. 그럼 여러분 내일은 휴일이죠. 휴일, besok kan hari libur ya. 네. Sebenarnya kalau untuk besok itu hari raya kita sebutnya 명절. Hari raya. Hari raya ini nggak cuma untuk yang satu agama ya, Rabun ya. Bisa juga misal agama lain yang melakukan hari besar, hari perayaan keagamaan itu disebut 명절. 자, 그럼 여러분 내일 명절은 며칠이에요? 내일은 17일이에요. 맞아요. 내일은 17일이에요. 17일이에요. 여러분, 저도 가끔
mari coba saya juga kadang agak belibet ya kalau ngomongin iri-iri. Oke, deh. 잘했어요, 여러분. Untuk hari ada tips ya yang 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Jadi Rabun hafalin aja yang bagian depannya ya. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Deh. Semita. Kalau misal belum hafal nggak apa-apa sambil pelan-pelan dihafalkan ya. Kedalamnya kita akan bahas nanti di percakapan ada 2 tata bahasa yang ya Rabun bisa pakai. Yang pertama ada ayo, oyo, dan yoyu. Nah, loko yoyo ya saya biasanya kan heo gitu ya. Heo ini asalnya dari yoyo. Nah, jadi kalau misal bahasa tulisan itu dia kalau misal tulisan resmi akan lebih sering pakai yoyo. Nah, tapi kalau lisan pakainya heo. Nah, ini adalah bentuk sopan. Jadi untuk semua kosakata itu kita nggak bisa langsung pakai mentah gitu ya untuk kata kerja maupun kata sifat. Nah, ayo, uyu, yuyu itu bisa pakai kata kerja dan kata sifat dengan memperhatikan vokal terakhir. Nah, jadi bukan memperhatikan ada bacim atau tidak. Nah, ya Rabun pasti udah tahu ya materi ini ya. Makanya di sini contoh manayo. Ini kan asalnya bukan manayo. Asalnya itu adalah man. Manado. Nah, kita nggak bisa bilang 저는 한국 친구가 많다 kalau dalam berbicara. 안 돼요. Kalau bentuk sopan, kita harus ubah dulu sesuai dengan bentuk sopan ayo, uyo, atau heyo, atau yoyo. Nah, jadi 친구가 많아요. Yang diperhatikan adalah vokal terakhir. Kalau vokal terakhirnya ada A atau O, jadi pakai ayo. Sehingga ini jadi 많아요. 네, 저는 한국 친구가 많아요. Saya banyak teman. Kalau lawan katanya ya, Rabun, saya temannya sedikit. Saya punya teman Korea sedikit. 저는 한국 친구가 적어요. 적어요. 네. 많아요. lawannya berarti jadi 적어요. yang nomor 2, contoh Yumi 씨는 책을 읽어요. Asal katanya apa kira-kira ya, Rabun? 읽어요? 읽다. 읽다. 맞아요. 읽다. 읽다. Di sini ikta ada vokal i. Nah, dia bukan vokal a ataupun o bawah gitu ya. Jadi dia pakainya oyo. ilkoyo. Terus yang terakhir 성민 씨 지금 뭐 해요? Nah, 해요 ini asalnya dari hada. Ketemu sama yoyo. Nah, da-nya kita ilangin jadi hayoyo. Nah, hayoyo ini kalau dalam bentuk tulisan biasanya kayak di apa ya buku teks sekolah maupun kayak buku-buku yang pakai bahasa konteks gitu ya, bukan bahasa lisan, dia akan tulisnya hayoyo. Contoh 행복 hayoyo gitu ya. 행복 hayoyo. Terus misal apa lagi? Wihayo harusnya wihe jadi wihayo gitu. Nah, tapi A sama O sama yo ini ketemunya jadi E. Jadi heyo. Heyo. Oke. 지금 뭐 해요? sekarang ngapain? 운동해요. Nah, pokoknya kalau yang bentuk hada ya Rabun ubah pakai jadi heyo. Bentuk ubah jadi heyo. Nah, terus yang tata bahasa satunya ada partikel er sama re. Nah, ini untuk partikel apa kira-kira ya Rabun? Objek. Objek ya. Definisi objek di sini bukan hanya sekedar kata benda. Objek itu adalah sesuatu yang menjadi sasaran dari predikat. Contoh predikat sini ada apa? 읽어요. Nah, dia membaca. Apa sih yang dibaca? Nah, itu yang jadi objek. Di sini yang dibaca adalah cek ya. Cek. Lihat cek di sini ada bacim. Berarti kalau ada bacim pakainya ya. Nah, jadi 책을 읽어요. Nah, kalau misal dia membacanya news, berita, berarti jadinya news를
읽어요. 뉴스를 읽어요. Lihat apakah ada bacim atau tidak. Nah, contoh kedua, 친구를 만나요. Dia bertemu. Predikatnya adalah bertemu. Siapa yang dia temui? Yang dia temui adalah 친구. Nah, 친구 sini tidak ada bacim. Jadinya 친구를. Nah, kalau yang dia temui misal pacar, 남자친구 namcin ya, kita singkat jadi namcin. Nah, kalau di sini kan ada bacim, berarti dia pakainya 남친을 만나요. 좋습니다. 자, bawa lagi. 아오이 씨는 지금 뭐 해요? Dia 마셔요. Dia bilang, saya minum. Apa yang dia minum? Objek yang dia minum adalah kopi. Nah, kopi jadi 커피를 kopi를 마셔요. 네. 자, kita akan coba lihat latihannya. Nah, untuk pengubahan ayo, oyo, dan heo. Oke, 작다 jadinya 작아요. 그쵸? 작아요. Lihat jika ada vokal A atau O, maka dia pakainya ayo. Oke, kalau 좋다, dilasi. 좋다 jadinya 좋아요. 좋아요. 네, 니아시 많다. 많아요. 그쵸? dilasi 가다. 가요. 가요. dilasi 만나다. 만나요. 만나요. Nah, di sini ada dua yang bunyinya hampir mirip ya, Rabun. Manayo sama mannayo. Yang ini N-nya tidak tebal di awal. Ma, na, yo. Tapi kalau yang ini man, na, yo. Nah, ini N-nya dua, ini N-nya pindah ke atas. Jadi yang suku kata ini seolah-olah nggak ada N-nya. Manayo. Manayo. Tapi kalau yang ini mannayo. Mannayo. Nah, itu bedanya ya. Oke. Nah, kalau yang selain vokal A atau O ini tadi, dia pakainya oyo. Di sini vokalnya ada O, ada E, ada O juga, ada I, ada I. Nah, berarti pakainya yang oyo. Contoh mokta jadi mogoyo. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau dia vokal ya Rabun perhatikan vokal di sebelumnya lagi. Nah, berhubung contoh ya, misal di vokal sebelumnya ini dia ada huruf A atau O, maka dia pakainya ayo. Itu khusus untuk yang vokal terakhirnya ya. Tapi kalau dalam kasus ini, dia cuma vokal satu-satunya maka dia dianggap pakai oyo. Karena dianggap tidak ada vokal lain selain itu. Jadi kalau keda jadinya langsung 커요. Contoh yang ada vokal lainnya gimana? Contoh ya, 예쁘다 atau 바쁘다 atau 고프다 atau ini juga. 슬프다. 좋아요. 네. Nah, contoh di sini vokal tapi kita lihat di vokal sebelumnya untuk menentukan pakai ayo atau oyo. Di sini tidak ada A atau O, berarti dia pakai oyo. 예뻐요. 예뻐요. 그쵸? 네. 예뻐요. Kalau 바쁘다 di situ ada A, berarti 바빠요. 바빠요. 맞아요. 네, 바빠요. Di sini ada O, 고프다 jadinya 바빠요. 바빠요. 그쵸? 슬프다 jadinya 슬퍼요. 좋아요. 네, 잘했습니다, 여러분. 네, ini saya geser ke sini dulu aja. 네. Jangan deh. Sini aja lah. Nah, oke, selanjutnya yang 적다. 네, 니아 씨, 적다. kalau 적다 적어요? 적어요. 그쵸? 네, 네, 맞아요. 적어요. 재미있다, 엘리 씨? 재미있어요. 재미있어요. 네. 마시다, 딜라 씨? 마셔요. 마셔요. 네, 마셔요. Di sini kenapa jadi yo? Ada yang tahu?
Karena ada ini di sini ya. Nah, ya Rabun kalau perhatikan di sini kan nggak ada bacimnya. Masih gitu ya. Kalau tidak ada bacim, I-nya akan ketemu sama vokal ini. Nah, vokal O. I sama O yang tidak terhalang bacim, dia langsung disederhanakan jadi yo. Masita jadinya masyayo. Tapi kalau contoh ini ada bacimnya. Mereka terhalang bacim, huruf I-nya tidak ketemu langsung dengan huruf O, maka dia tetap nggak berubah. Isoyo jadinya. Oke. Lanjut yang bentuk hada. Bentuk hada awalnya jadinya hayoyo ya. Ingat hayoyo, tapi karena kita membahas lisan jadinya heyo. 공부하다 jadi 공부해요. 그럼 요리하다. 네. 딜라시 요리하다. 딜라시 요리해요. 요리해요. 네. 니아시 운동하다. 운동해요? 운동해요. 네. 앨리시 청소하다. 청소해요. 네. 자, 마지막으로 좋아하다. 좋아해요. 좋아해요. 잘했습니다. 네, 좋아해요. 자, 그럼 여러분 1번. 자, 이 사람은 뭐예요? 이 사람은 운동해요. 이 사람은 운동해요. 자, 그 다음에 2번 여러분 이 여자가 뭐해요? 이 이 여자가 여자는 먹어요. 먹어요. 자, 뭘 먹어요? 루시? 찌? 김밥? 여러분, 이거 알아요? 한국 사람들은 이거 수시 아니에요. 김밥? 이거 수시 아니야. 이거는 킴밥이야. 이런 말이 많아요. 네. Jadi mereka nggak terima ya kalau ini dibilang 루시. sushi. Nah, kita coba lihat ya, Rabun, bentuk sushi yang dianggapan mereka sushi itu yang kayak gimana, yang kayak gini. Gini, ini sushi. Yang nasi sama ikan mentah. Gitu ya, bukan yang berbalut sama rumput laut. Itu sushi. Terus ada lagi sashimi. Oke. Sashimi itu yang gimana? Yang ikan mentahnya doang. Kalau tadi kan sushi ini, nah ini sushi yang ada nasinya ya. Yang nasinya. Sushi itu kan bahasa Jepangnya. Tapi orang Korea lebih suka menyebutnya chobap. Ya. Chobap. Nah, sama kan bentuknya kalau kita cari chobap atau sushi sama. Terus tadi yang sashimi ya, Rabun. Sashimi ini kan yang ikan mentahnya doang gini kan. Nah, mereka juga punya nama lain kalau di Korea. Mereka bilangnya kue. Nah, sama kan ya? Kue. Tapi biasanya hue ini merujuk ke salah satu jenis ikan khusus yang dia agak bau sebenarnya ya, agak bau amis. Tapi ini adalah sashimi kesukaan orang Korea yang jenis ikannya ini gitu, ikan hue itu tadi. Nah, jadi kalau yang ya Robun lihat kayak ada nasi, terus nasi gulung, itu jangan bilang sushi. Orang Korea nggak terima, mereka maunya bilang itu kimbap. Atau kalau pengen bilang sushi tadi, itu kita bisa bilang chobap. gitu ya. 네. 자, 그 다음에 3번 이 사람이 뭐 해요? 이 사람은 친구를 만나요. 친구를 만나요. boleh. Atau iyagiheyo boleh. Atau dia melakukan kegiatan apa lagi tuh? Selain bertemu, selain ngobrol. 마셔요? 커피를 마셔요. 그쵸? 맞아요. 커피를 마셔요. 자, 그 다음에 4번. 이 사람은 뭐 해요? 이 사람은 요리해요. 해요. 요리해요. 그쵸? Nah, di sini kita kalau misal tanya, 지금 뭐 해요? 저는 지금 요리해요. Saya lagi masak, gitu ya.
kita tidak menanyakan 무엇을 요리해요? Kamu masak apa? Tidak. Tapi kalau ada bendanya, kita lebih sering bilangnya 무엇을 만들어요? Buat apa? Ya. Dari kata 만들다 jadinya 만들어요. Kamu bikin apa? Barulah kita bilang misal dia bikin pasta gitu ya. 저는 파스타를 만들어요. jadi kita nggak bilang 파스타를 요리해요. 안 돼요. 파스타를 만들어요. Oke. Jadi kita akan bilang 요리해요 hanya ketika kita tidak menyebutkan apa yang kita bikin atau makanan yang kita bikin. Gitu ya. Oke. 자, 1번. 일라 씨, 뭐 먹어요? 네, 먹어요. 무엇을 먹어요? 살랏? 뭐래? 살랏? itu salad ya, 살랏 serius. 먹어요. Oke, 샐러드를 먹어요. 좋아요. 네. 샐러드, dia nggak ada backing, berarti 샐러드를 먹어요. 네. 먹어요. 2번. 네. 2번, 니아 씨 지금 운동해요? 아니요, 요리해요. 지금 잘해요. 뭐, 좋습니다. 3번, 엘리 씨, 이 커피가 작아요? 아니요, 음, 커요. 커요. 그쵸? 네, 커피가 커요. 자, 4번, 딜라 씨 읽어요? 네, 읽어요. 네, 무엇을 읽어요? 책을 읽어요. 책을 읽어요. 좋아요. 5번, 니아 씨, 사람이 적어요? 먹어요? 아니요, 커요. 적어요? 아니요, 커요. 커요? 적어요? artinya apa? 적어요? 소리 sedikit. 적어요? sedikit. 그래서 이 사람이 적어요? 많아요. 많아요. 아니요, 많아요. 아니요, 많아요. 네, 6번, 엘리 씨. 책이 재미있어요? 아니요, 재미없어요. 네, 아니요, 재미없어요. 네, 좋습니다. 잘했어요, 여러분. Sa terakhir yang untuk el sama re-nya, partikelnya, kita coba sambungin ya. Ini kan buku ya. Buku Korea. Jadi 한국어를, karena dia 한국어, di sini nggak ada bacingnya. 한국어를 공부하다. jadinya 한국어를 공부해요. 네. 공부해요. 자, 네. 자, 2번, 딜라 씨. 빵. 빵을 먹어요. 맞아요. 빵을 먹어요. 먹어요. 네. 좋아요. 3번, 니아 씨. 친구 친구를 만나요. 좋습니다. 마지막 번은 엘리 씨. 물을 마셔요. 네, 물을 마셔요. 아주 잘했습니다. 자, 그럼 여러분 오늘 뭐 먹어요? 오늘 안 먹어요? 안 먹어요. 안 먹어요. 아, 금식인가요? 금식해요, 오늘? 네. 네. 부럽다. 저는 금식 못해요. 네, 저도, 금식날이구나. 네네. 알겠습니다. 자, 다음 연습은, 자, 무엇을 해요? Lagi ngapain? Nah, ini ada komputer sama 하다. Berarti digabungin pakai partikel objek dan juga pakai tata bahasa ayo, oyo, 해요. 그래서 1번, 이 사람은 무엇을 해요? 컴퓨터를 해요. 네, 컴퓨터를 해요. 그쵸? Ini komputer을 해요 artinya adalah lagi main komputer. Kalau lagi main HP, 핸폰을 해요. 핸폰을 해요.
핸드폰을 해요. 네. Di sini makna heyonya itu dia tidak membatasi apakah dia main game atau dia cuma otak-atik, pokoknya lagi melakukan sesuatu aja gitu ya sama komputernya. 자, 그럼 2번. 자, 무엇을 해요, 딜라 씨? 커피를 마셔요. 네, 커피를 마셔요. 좋아요. 자, 3번 리아 씨 무엇을 해요? 영화를 봐요. 영화를 봐요. 네. 4번 엘리 씨 무엇을 해요? 피자를 먹어요. 네, 피자를 먹어요. 좋습니다. 자, 5번 마지막으로 여러분 이 남자가 무엇을 해요? 책을 책을 읽어요. 을 읽어요. 네, 여러분도 책을 읽어요? 아니요. 아니요. 알겠어요. 자, untuk sebelum lanjut kita coba istirahat dulu 5 menit ya 여러분. 자, 5분 쉬고 다시 오세요. 거울 속에 내 표정 봐봐 느낌 속 끝 기다려온 디데이 연습했던 손들 인사도 그대로 하면 돼 헤어스타일 체크하고 한번 turn around 발걸음은 매일 걷던 그 길로 계획은 완벽 빨리 말 걸어보고 싶어 Hey 문 앞에서 슬슬 세어본다 만남은 너무 어려워 계획대로 되는 게 없어서 첫 만남은 너무 어려워 내일은 말야 Hey, 안녕 한마디 건넬 때 집에 소리 캔슬 네 말소리는 플레이리스트 yeah. 친구는 나의 용기 알려줘 너의 이름이 뭐야 너와 내 거리는 세 걸음 남았어 yeah. 둘 하나 첫 만남은 너무 어려워 계획대로 되는 게 없어서 첫 만남은 너무 어려워 내일은 말야 이 순간 feel so wonderful 조금은 뚝딱거려도 어색한 인사까지도 너와 나를 처음 만나 우리의 사이 beautiful 내일도 내일 모레도 기억해 영원히 반짝일 순간 Wait 나나나 이렇게 만나서 반가워 내일 또 봐 안녕 시간이 됐어 It's 2am 목소리 낮추고 더 속삭여줄래 이 밤이 좀 더 깊어지면 뭔가 더 솔직해도 될 것 같은 기분이 들어 있잖아 가끔 너무처럼 벌칙한 상상을 해 남들은 절대 모를걸 이젠 비공개 모드야 Off the record night This late night conversation 멈추지 않아 No more time
This late night conversation 잠들지 않아. 네, 여러분, 수업은 다시 시작하겠습니다. 네. 자, 여러분, 다음 iyagi는요, 숫자요. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai angka. Ya, di sini ada dua angka. Ada Hanjao 숫자 sama Goyuwo 숫자. Hanjao 숫자 ini adalah angka sino dan Goyuwo 숫자 adalah angka asli. Nah, 여러분 sudah belajar ya untuk angka sino dan angka asli. Oke, silakan coba baca contohnya Dilashi. Hanjao 숫자. 약국은 2층에 있어요. 제 생일은 10월 4일이에요. 오늘은 4일이에요. 4일이에요. 네. 오늘은 몇 월 명절이에요? 오늘은 5월 7일이에요. 좋아요. 자, 그 다음에 니아 씨, 거요 숫자를 읽어보세요. 오늘은 3시에 만나요. 오늘은 3시에 만나요. 지금은 4시예요. 지금이 몇 시예요? 몇 시예요? 어젠 12시예요. 오전 12시예요. 오전 12시예요. 오전 12시예요. Nah, sama-sama angka tapi cara bacanya beda ya. Kalau yang ini kita pakai yang apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, 여러분 hafal nggak angka sino? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 90. 10. 그죠? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 네. Kalau yang goyuwo 숫자, 하나, 하나, 둘, 둘, 셋, 셋, 넷, 넷, 다섯, 다섯, 여섯, 여섯, 일곱, 여덟, 여덟, 아홉, 아홉, 열. sama 열. 좋습니다. 네, 11, 12. 오, 좋습니다. Nah, di sini 여러분, untuk 1, 2, 3, 4, dia bisa menyatakan apa? Di sini iceng. Ceng itu artinya lantai. lantai. Kita bisa menggunakan dia untuk menyebutkan nomor lantai. 약국은 2층에 있어요. Ada di lantai 2. Kalau misal 약국nya ada di lantai 6, berarti 약국은 6층이에요. 6층? 6층. 6층이에요. 네, 6층에 있어요. 네. Selain untuk penomoran lantai, nomor rumah juga bisa ya. 우리 집은 misal nomor 10. 10호. Nah, pakai satuannya 호. Kalau nomor rumah. 우리 집은 10호예요. 네. Kalau 우리 방은 201호예요. Nomor kamar saya gitu ya. Kalau 호 itu nomor. Nah, bisa juga untuk tanggal. Nah, 제 생일은 ulang tahun saya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia nyebutnya tanggal berapa ini ya, Rabun? 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober ya. Yang mana di sini bulannya dulu baru tanggalnya. Oke. Kalau bulan Oktober ini berarti bacanya 10월. kok 4월? 10월 ya. 10월 4일 맞아요. 10월 4일이에요. berarti angka hanja ini bisa dipakai untuk nomor lantai, nomor rumah, kemudian nomor tanggal. nomor telepon? Nomor telepon juga bisa, betul ya. Nanti tinggal 전화번호는 bla 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 gitu. Nah, terus ini juga masih contoh tanggal. 오늘은 몇 월 며칠이에요? 네, 오늘은 5월 7일.
Cirieo. Oke, berarti tanggal berapa ini? 7 Mei. Tanggal 7 7 bulan Mei. 5. Bulan Mei, betul. Nah, sedangkan kalau yang Goyo Suca, ya Rabun lihat di sini kita karena fokusnya tentang haru ilqa, kegiatan berarti dia dipakai di penyebutan jam. Oke, 오늘은 3시에 만나요. 3시 berarti jam berapa? Jam 3. jam 3. 그쵸? 네, jam 3. 지금은 4시예요. jam berapa? Jam 4. jam 4. 네. Mei. 지금이 몇 시예요? 오전 12시예요. berarti jam 12. 12. Oke. Nah, ya Rabun, ada salah satu fun fact di mana sebenarnya orang Korea akan menyebutkan Goyuwo Sucha dalam bentuk tulisan itu kebanyakan pakai Hangul dibandingkan pakai Hancha. Kenapa? Untuk menghindari salah baca seperti angka Sino. Meskipun nggak semua ya, ada juga kok yang nulis misal Nesi gini ada, Yodusi ada. Kalau untuk penyebutan jam jelas karena dia akan terbaca langsung Goyuwo Sucha. Tapi ada beberapa nomor, misal mereka ingin menyebutkan kayak jumlah atau berapa kalinya sesuatu terjadi, kadang ada yang dijabarkan pakai Hangul gitu. Tapi kalau bisa, biasanya yang para pemula itu akan disuguhkan angka asli dengan Hangul supaya mereka tahu bahwa oh ini pakai angka asli. Sedangkan kalau yang angka begini, oh ini bacanya angka Sino gitu. Tapi ya Rabun harusnya kalau sudah paham dua angka ini, ya Rabun meskipun angkanya ditulis hanya dalam bentuk angka, ya Rabun perhatikan satuannya. Kalau Ceng berarti di depannya bacanya angka Sino, gitu ya. Kalau Si berarti depannya bacanya angka asli, gitu ya. Jadi lihat di belakangnya. Oke, kita coba latihan. Oke. Ini yang I Samsa O. Sekarang kita coba random aja ya. Ya, Rabun kan udah hafal nih sampai 10. Kalau 15 pakai angka Sino, jadinya 15. Oh. Oke, 좋아요. 네, 15. Kalau 23, 23. 22. Oh iya dong. 23. 네, 23. 좋아요. Kalau 27, 27. 27 맞아요. Kalau 50, 50. 50. 50, 그쵸? 80, 80. 80. 네, 아주 잘했습니다. berarti yang 100 tinggal pakai back ya. Back itu 100. Nah, kalau kita lihat yang angka asli. Oh, angka asli nggak ada di sini ya. Oke. Oh, angka aslinya, oh nanti ada di belakang. Oke. Untuk penyebutan tanggal. Nah, ini bulan 2, tanggal 14 ya. Berarti 14 Februari. Bulannya dulu. Bulan 2 Februari, Iwal. Nah, kemudian tanggal 14, Sipsa, Il. Ini harusnya spasi ya. Sipsa, spasi, Il. Nah, kalau yang nomor 11, nomor 1. Ya, jelas sih? 3월 14일 리에요. 좋아요. 3월 14일. 야, 3월 14 스파시 2. 자, 1번 미아 씨. 6월 응? 6일이에요. 네. 6월 6일이에요. 네. Kalau bulan Juni bacanya 6월. Jadi bukan 6월. 맞아요. 자, 3번 엘리 씨. 10월 10일. 오, 좋아요. 10월 10일. 네. 4번 딜라 씨. 20월 응? 20월? 22일. 20월? 20월 22월. Oh, 22월. berarti 20. Isip 20. berarti 12월 네. 12월
22일. 22일. 네, 맞아요. 자, 5번 니아 씨. 일. 28일. 네. 11. Tinggal rangkai 10 sama 1. 11월 11월 8. 28일. 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 네. 28일. 네. 좋아요. 자, 그 다음에 앨리시 6번. 1월 음, 31일. 네. 1월 31일. 좋아요. Nah, ini biasanya untuk tanggal akan selalu disebutkan bulan dulu baru tanggal. Jadi sekarang coba ya Rabun sebutkan 생일이 언제예요? Silakan sebutkan bulan sama tanggal lahirnya Rabun ya. 생일이 언제예요, 딜라 씨? 10월 23일이에요. 이거 맞아요? 2월 23일? 10월, 쌤. 10월. 야, 10월. 10월야? 10월 예. 23일이에요. 좋습니다. 니아 씨는요? 생일이 언제예요? 1월 3일이에요. 오? 3일? 예. 이거 맞아요? 나, 1월, 쌤. 1. 1월. 월, 1월 3일이에요? 오, 네네네. 엘리 씨는요? 생일이 언제예요? 2월 13일. 13일. 이거 맞아요? 네, 맞아요. 네. 여러분 숫자 봐봐요. Lihat angkanya. 1, 2, 3. Yaudah, semuanya 1, 2, 3 nih ya. 10231325. 신기하다. 어, 신기한 거 보여줄까요? saya kasih lihat yang lebih wow lagi. 자, 그럼 여러분 제 생일은 언제인지 맞춰보세요. coba tebak tanggal lahir saya ya. 제 생일은 12월 31일. 12월 31일. 12, bulannya 12, 쌤. 12월 31일. 31. 오, 맞아요. 11월 31일. Nah, jadi tanggal lahir kita nggak jauh beda ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. 신기하죠? 네, 12월 31일. 여러분 잘했네요. 자, 다음 볼까요? 네. 시험이 언제예요? Kita coba tanya di sini ujiannya tanggal berapa? Nah, di sini ya, Rabun, siom. Kelihatan jelas nggak ya tulisannya? Siom. Di sini dia akan menyebutkan siom은 bulannya dulu, 5월, terus tanggalnya. tanggal 11, 11일이에요. 11일이에요. 자, 시험은 5월 10일이에요. 자, 그럼 1번. 오늘은 몇 월 며칠이에요? 딜라 씨? 오늘은? 네시, 오늘은? 오늘은 음? 8시예요? 발시요? 8일, 음. 8일이에요. 8일이에요. bulannya berarti 5월. 5월. 음? 오늘은 8일, 5월 8일이에요. 5월 8일이에요. 네. 자, 그 다음에 이번 니아 씨, 휴일이 언제예요? 휴일. 8일 리브. 5월 음. 5일이에요. 좋아요. 5월 5일이에요. 네. 입니다. 자, 3번 엘리 씨.
생일이 언제예요? 생일이 5월 23일이에요. 좋아요. 23일이에요. 자, 그럼 마지막으로 여러분 다 같이 방학이 언제예요? kapan 방학해 여러분? 5월 5월 26일이에요. 26일이에요. 26? 네. 26일이에요. 26일이에요. 네. tulisannya 26, tapi 여러분 bacanya 26. 26. 맞아요. 26이에요. 네. 아주 좋습니다. Nah, untuk tanggal ini 여러분 udah bisa ya. Nah, kalau untuk angka asli hana jadinya han. Jadi han ini kalau apa? Kalau di belakangnya ada satuan. Seperti contoh si. Jadi bukan hanachi tapi hanchi. Si itu artinya jam gitu ya. Sama seperti dul jadinya du. Set jadinya se. Net jadinya ne. Nah, terus yang bisa berubah ini hanya angka 1, 2, 3, 4, dan angka 20. Tapi berhubung kita membahas tentang jam 20 di sini ditiadakan. Oke. Nah, untuk ini karena sudah dari sini ada sot, yosot, ilkop, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba baca jam. Ilko 시간을 말해보세요. Silakan baca. Di sini ada 5시, 50분, 50. Ini pakai angka sino ya. 50. Kalau di sini pakai angka asli. Jadi jangan sampai ketukar osi misal gitu ya. Osi tidak ada, yang ada tasesi. Tasesi, osipun. Nah, terus yang nomor ini yasosi sipun. Ya, yasosi sipun. Nah, kita coba yang nomor 2. 이번은 딜라시. 지금 몇 시일까요? 12시 20분. 12시 20분 맞아요. 12 jam 12 ya. 20분 menit 20. 잘했습니다. 네. 5번 nomor 5. Nia 씨. 여덟시 맞아요. 8시. 몇 분일까요? 30분. 30분. 좋아요. 네. 8시 30분. Nah, bisa juga disebut 8시 반. Nah, 여러분 udah tahu ya kalau 30분 akan disingkat jadi ban. Itu boleh. 네. 자, 그 다음에 3번. 자, 3번은 엘리 씨. 몇 2시 시일까요? 2시 10분. 2시 10분. 좋습니다. 2시 10분. 자, yang nomor terakhir kita coba bareng. Jam berapakah itu ya, Rabun? 몇 시일까요? 3시 55분. 네, 2시 55분. Lewat 55 menit. Nah, ini kan kalau lewat. Kita juga ada istilah contoh. Ini kalau kita bilang bisa jam 4 kurang 5 gitu kan ya, Robin ya. Jam 4 kurang 5. Kalau di Korea gimana? Nah, kalau di Korea kita bisa sama jam 4. Berarti kita nggak pakai se. Jadi pakainya ne. Nah, ne si. Nah, kurangnya berapa menit? 5 menit. 5 Berarti menit. Obun. Obun. Jon ini artinya sebelum. Berarti apa? Jam 4 sebelum 5 menit. Alias jam 4 sebelum 5 menit kemudian gitu ya. Kita artikan sebagai jam 4 kurang 5. Gitu ya. Nesi opun. Nah, kalau misal yang ini ya Rabun, kita contoh ambil di part sebelumnya tadi. Nah, yang tasot sih osip pun. Kalau kita pakai bentuk John yang ada kurangnya John, kira-kira jadinya gimana? Tasot sih osip pun jadinya 6시 10분. 10분 전. 좋습니다. 네, 6시 10분 전.
좋아요. Nah, untuk bentuk 전, 여러분 nggak bisa pakai kalau dia di bawah dari 30 menit. Jadi kita nggak bisa, misal contoh yang nomor 5, kita pakainya 8시 atau 9시 30분 전. Itu kejauhan. Karena cukup bisa diwakili dengan ban. Ya, kecuali kurangnya, misal kurang 20 menit, 15 menit, itu bisa. Gitu. Oke. Oh. Pembahasan selanjutnya di sini ya Rabun akan berlatih tentang E. Partikel E ini ya Rabun tambahkan sama noun atau kata benda, dia menyatakan partikel waktu. Nah, waktu ini nggak melulu harus jam ya Rabun. Waktu itu bisa di timing, misal neire, neire nggak bisa. Oh, partikel E ini tidak bisa dipakai pada kalimat waktu berikut. 오늘, 어제, 내일, 모레, kecoknya sama once. Ini nggak boleh pakai partikel E, padahal mereka adalah kata waktu. Nah, yang bisa pakai partikel E, misal tanggal, ya, kemudian tanggal ya, 날짜, tanggal, atau juga yoil, pada hari, gitu ya, hari apa. Terus juga bisa waktu itu pada misal kayak 아침, 저녁, 점심. Nah, kata waktu yang lain itu bisa kecuali 6 kata di atas. Jadi kita nggak akan pernah nemu ada kata 오늘에, 어제에, 모레에 itu nggak ada. 그저께 itu nggak bisa. Oke, nah, silakan coba baca contohnya, Elisi. 저는 아침 8시에 Oh, 밥은 먹어요. pakai apa? 8시에 Hmm? 밥은 먹어요. 밥을 먹어요. 네. 9시에 수업은 시작해요. 수업을 시작해요. 몇 시에 학교에 가요? 아침 8시 30분에 가요. 좋습니다. 네, di sini menyatakan waktu ya. 8시에, 9시에, 몇 시에, 아침 8시 30분에 atau 8시 반에 가요. 네, 좋아요. Nah, sekarang kita coba lihat kapan dia pakai E, kapan dia tidak pakai E. Pakai E kalau dia ada contoh, 먹어요, 시작해요, 가요. Nah, menyatakan apa? Menyatakan kegiatan. Jadi kalau ada kata kerja, gitu ya. Atau kata sifat boleh. Kata sifat yang dibolehkan adalah 있어요, 없어요. Selain itu dia tidak bisa. Gitu ya. Contoh misal 내일 수업이 있어요. Itu boleh. Kata sifat 있어요, 없어요 adalah pengecualian. Nah, di sini ada kata 우유를 마셔요. 우유를 마셔요. Dan dia katanya 아침. 아침 ini bukan termasuk kata yang dikecualikan. Berarti bisa ya. 아침에 우유를 마셔요. 자, 그럼 1번. pakai apa? 휴일 atau 휴일에? 친구를 만나요. 휴일에. 휴일에 휴일에 친구를 만나요. 네, 좋습니다. 네, 휴일에 친구를 만나요. Artinya? bertemu libur bertemu teman pada hari libur. Di hari libur. 좋아요. 2번. 자, pilih yang mana? 도서관에 가요? 오늘 오늘 ya, karena tidak boleh pakai 오늘에. 네, 오늘 도서관에 가요. 좋아요. 자, 3번. 내일 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 저녁에 불고기를 먹어요. 먹어요. 네, ini meskipun ada kegiatan 먹어요, 도서관에 가요, tapi lihat kata waktu di depannya. Dia tidak boleh pakai e. 자, 그다음에 4번. 다음 주에 친구하고 같이 영화를 봐요. 네, 다음 주에. Nah, di sini boleh pakai partikel e. 다음 주에 친구하고 같이 영화를 봐요. 네, 아주 잘했습니다. 자, 다음 볼
kita coba sambungkan dengan kata kerja ya, 여러분. 6시 30분에 일어나요. Ini contoh dia gambarnya kan bangun pagi ya. Jamnya ini jam 6:30 ceritanya. Atau 6시 반에 일어나요. Nah, kalau yang nomor 1번, 여러분 silakan pasangkan dengan jam berapa 여러분 melakukan kegiatan ini. Contoh, 일어나다 bangun. Berarti 여러분 ingat-ingat hari ini bangun jam berapa. Gitu ya. Terus 샤워하다. Nah, ingat 샤워하다 jam berapa. Terus 아침을 먹다. Nah, ini kita skip ya. Langsung ke 학교에 가다 atau 회사에 가다. Tapi hari ini hari Minggu ya. Ya, hari Minggu ya. Oke. Berarti yang 3 sama 4 kita skip. 자, 1번. 네, 틸라 씨 몇 시에 일어나요? 4시 30분 일어나요. 30분에 pakai partikel waktunya ya. 네. 4시 30분에 일어나요. 그럼 몇 시에 샤워를 해요? 5시에 샤워해요. 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 야. 오케이. 자, 그 다음에 니아 씨는요? 몇 시에 일어나요? 5시에 일어나요. 5시에 일어나요? 그럼 샤워는 몇 시에요? 8시에 샤워, 8시에? 샤워해요. 샤워해요. 네. 엘리 씨는요? 몇 시에 일어나요? 4시 15분에 일어나요. 몇 시에 샤워를 해요? 11시에 샤워해요. 샤워해요. 네. 이게 여러분 너무 일찍 일어나는 게 금식하기 때문에 그러죠? karena puasa jadi bangunnya awal semua ya. Iya. puasa. 금식 안 하면 몇 시에 일어날까요? 8시, 7시. 오케이. 시간이 좀 없으니까. Oke, kita coba ini ya, 여러분. Latihan, tapi kita nggak akan bahas dalam skripnya karena waktunya terbatas. 네, 잠시만요. 자, 여러분 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. silakan 여러분 lihat gambarnya. Itu ada namanya ya, Tony, Tuan, Awi, sama Songmin. Nah, kita akan coba putar 2 kali. 여러분 silakan hubungkan orangnya, namanya, sama kegiatannya sedang ngapain. 네, 잘 듣고 연결해 보세요. 이 1. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 1번. 토니 씨는 책을 읽어요. 2번. 두원 씨는 친구하고 같이 영화를 봐요. 3번. 아오이 씨는 친구하고 커피를 마셔요. 4번. 성민 씨는 친구하고 같이 교실을 청소해요. 자, 다시 한번 들어볼게요. 하루 일과 듣기 1. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 1번. 토니 씨는 책을 읽어요. 2번. 두원 씨는 친구하고 같이 영화를 봐요. 3번. 아오이 씨는 친구하고 커피를 마셔요. 4번. 성민 씨는 친구하고 같이 교실을 청소해요. 자, 토니 씨는 뭐 해요? 책을 읽어요. 네, 토니 씨는 책을 읽어요. 맞아요. 투원 씨는요?
또한 영화를. 응? 영화를 영화 봐요. 봐요. 맞아요. 아오이 씨는요? 친구하고 커피 마셔요. 마셔요. 커피를 마셔요. 성민 씨는 교실을 청소해요. 네, 교실을 청소해요. 네, bersih-bersih kelas ya. 자, 맞아요. 그 다음에 승민하고 희은 씨는 자, 무엇을 하고 있는지 잘 듣고 맞춰보세요. 함께 연결해 보세요. 희엔 씨, 오늘 뭐 해요? 친구를 만나요. 그리고 은행에 가요. 성민 씨는 뭐 해요? 저는 빵집에 가요. 왜요? 친구 생일이에요. 그래서 케이크를 사요. 네. 여러분, 성민 씨는 뭐 해요? 방을 집에 가요. 그리고 은행 가요. 그건 희은 씨죠? 네. 희은 씨는 친구를 친구를 만나고 만나요. 친구를 만나요. 은행을 가요. 은행을 가요. 은행을 가요. 성민 씨는요? 빵집에 가요. 네. dia tadi 케이크를 menyebutkan 사요. masjid ya. Masjid에 가요. Pergi ke masjid. Apa itu masjid? Masjid, mat itu adalah rasa ya, Robun. Taste. Jib itu rumah, rumah rasa. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah toko maupun restoran yang dia terkenal dengan makanannya yang enak, masjid. Jadi kayak apa ya? Populer gitu. Entah itu populernya mungkin karena menunya unik ataupun karena dia terkenal sebagai makanan khas gitu ya, macip gitu. Jadi intinya macip itu bukan restoran yang restoran biasa yang nggak enak gitu. Macip itu biasanya pasti enak. Ya, restoran yang enak. 좋습니다. 자, kita akan fokus ke listening aja ya, Robin ya. 자, di sini kita akan coba 잠시만요. Kita dengarkan ya, Robun. Dan tulis jam berapa kegiatan yang mereka lakukan. Contoh yang nomor 1, dia jam berapa bangun. Nomor 2, dia ketemu jam berapa sama temannya. Oke. 듣기 2. 1. 잘 듣고 시간을 쓰세요. 1번. 희엔 씨는 아침 6시 40분쯤 일어나요. 2번. 빙빙 씨는 오후 3시에 카페에서 친구를 만나요. 3번. 뚜원 씨는 오후 2시 반에 도서관에 가요. 4번. 성민 씨는 밤 11시쯤 잠을 자요. 다시 한번 들어볼게요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 시간을 쓰세요. 1번. 희엔 씨는 아침 6시 40분쯤 일어나요. 2번. 빙빙 씨는 오후 3시에 카페에서 친구를 만나요. 3번. 뚜원 씨는 오후 2시 반에 도서관에 가요. 4번. 성민 씨는 밤 11시쯤 잠을 자요. 자, 1번. 이 사람이 몇 시에 일어나요? 6시 6시. 30분. 30 atau 40? 40분. 40 ya, 40분. 네, 40분. 맞아요. 6시 40분에 일어나요.
di sini kita bisa pakai ojon atau acim. Ya, acim. Ojon itu menyatakan AM ataupun pagi hari boleh. acim itu lebih spesifik di pagi hari. 자, 2번. 이 사람은 몇 시에 친구를 만나요? 3시? 3시 berarti jam berapa? jam 4? Jam 3. Oke, jam 3 ya. Kita pakainya ojon apa ohu? 오후. 좋아요. 오후 3시. 네. jam 3 ya. 3 PM. 네. 자, 3번. 몇 시에 가요? 2시 오후 반. 2시 반에. 반. 오후 2시 반에 가요. 맞아요. 오후 2시 반에 가요. atau jam 2.30 PM. 자, 그럼 몇 시에 잠을 자요? 11시. 밤 11시. itu jam berapa? 11시? jam 11. jam 11. 좋아요. 잘했습니다. 네, jam 11 ya. 오, 아주 잘했어요, 여러분. 네, udah benar semua. 시간은 잠시만요. Untuk tugas, untuk listening yang ini terakhir deh listeningnya ya, Robin ya. Nah, di sini ya, Robin ada 2 pertanyaan. 빈빙 씨는 이번 주말에 뭐 해요? 투원 씨는 주말에 뭐 해요? Jadi si Bimbing waktu weekend ngapain, Tuan juga waktu weekend ngapain. Terus yang terakhir, Tuan si 친구 생일은 무슨 요일이에요? Nah, jadi ada salah satu temannya yang punya teman itu ulang tahun. Ulang tahunnya 무슨 요일. Kalau 무슨 요일 berarti yang ditanya apa? hari. Hari, betul ya. Ya, silakan tangkap ya harinya, hari kapan, terus mereka berdua ngapain gitu pada waktu Jumat. 잘 들으세요? 2. 잘 듣고 질문에 맞는 것을 고르세요. 빙빙 씨, 이번 주말에 뭐 해요? 저는 친구하고 등산을 가요. 뚜원 씨는 주말에 뭐 해요? 이번 주 일요일이 친구 생일이에요. 그래서 친구 집에 가요. 생일 파티가 있어요. 괜찮아요, 여러분? 바로 찾았죠? langsung ketemu ya. 네, 빙빙 씨는 뭐 해요? 이번 주말에? 등산. 등산. 그럼 정답은 몇 번? 3번. 3번. 그쵸? 정답은 3번이고요. 자, 그 다음에 투원 씨는요? 무엇을 해요? 친구 파티. 친구 파티에 가요. 좋아요. 2번이야. 친구 파티에 가요. 네, 근데 친구 파티는 그 생일 파티는 무슨 요일이에요? Ada yang nangkep nggak? 다시 들어볼까요? 네, 쌤. 저는 친구하고 등산을 가요. 뚜원 씨는 주말에 뭐 해요? 이번 주 일요일이 친구 생일이에요. 그래서 친구 집에 가요. 생일 파티가 있어요. 네, 생일 파티는 언제예요? 일요일. 이번 주 일요일. 이번 주 ya, berarti pekan ini gitu ya. 네. 여러분 meskipun dapat harinya perhatikan juga apakah dia 이번 주 atau dalam 주. Kan kita nggak tahu ya. Bisa juga sama-sama 일요일 tapi ternyata pekannya beda gitu.
Oke, 네. 자, 다음 볼까요? untuk tugasnya ya, 여러분. Tugasnya yang mana ya? Sebenarnya ada dua. Ada yang percakapan ini. Nah, percakapan ini ya, Rabun boleh kombinasikan. Kan ada dua percakapan. Percakapan satu sama yang terakhir. Yang percakapan satu, usahakan ya, Rabun sebutkan kegiatan yang ya, Rabun lakukan. Contoh, 오늘 뭐 해요? Ngapain? Nah, misal pergi ke satu tempat. Oh iya, format tugasnya sama. Ya, Robun bikin percakapan seperti biasa ya, pakai video. Ya, Robun ngobrol gitu ya, sama siapa aja yang ya Robun pengen pasangin gitu. Misal ya Robun ngomong sama Bias. Ya, tapi isi omongannya seperti ini. 오늘 뭐 해요? Misal, saya pergi ke satu tempat. Oh, kamu pergi sendiri gitu ya. Terus, di sana ngapain gitu ya. Misal, 옷을 사요. Deh, kalau kamu kemana? Oh, saya ke sini. Terus Syarabun juga harus menyertakan contoh seperti percakapan yang nomor 2, menyertakan tanggal. Gitu ya. Terserah mau bahas apa, mau bahas kayak ulang tahun, mau bahas tentang acara pesta apa. Syarabun kalau misal nggak tahu kosakatanya boleh nanti tanya ke saya. Saya pengen acara perpisahan sekolah misal itu bahasa Koreanya apa. Nah, nanti kita bisa bahas ya. Tapi intinya tadi yang menyatakan kegiatan terus akan ada pertanyaan mengenai tanggal. Contoh kalau di sini dia ulang tahun ya. Terus si ini ulang tahunnya kapan atau oh kamu pergi ke sananya kapan, tanggal berapa. Nah, sebutkan tanggalnya kalau bisa juga sama harinya gitu ya. Jadi ya Rabun hari ini kan fokus belajar tentang kegiatan juga sama waktu dan harinya juga. Jadi silakan pakai tata bahasanya yang tadi. Ayo oyo heyo. Kemudian pakai sama dan juga jangan lupa pakai partikel waktu. Tentunya ya Rabun bebas aja bikin percakapannya kayak gimana gitu ya. Nggak harus panjang-panjang. Yang penting ya Robun paham dengan percakapan yang ya Robun buat sendiri. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu? Ya Robun boleh nih gabungin misal dari contoh sini aja. Kalau misal mentok nggak tahu pengen bikin yang kayak gimana gitu ya. Cuma saya ada pertanyaan. 괜찮아요. Sana ya. Kalau misalnya Rabun bingung sama kosakata dalam mengerjakan tugas, jangan lupa tanya aja langsung di grup. Untuk idenya saya membebaskannya Rabun tidak ada batasan ya. Mau bahas tentang apa, acara apa, mau konser, mau fansign, fan meeting dan lain-lain boleh. 자, 그럼 오늘 수업은 여기까지고요, 여러분. 다음 주에 우리 또 만나고, 그럼 숙제를 잘 하시고, 자, 다음 주 주제는 나중에 제가 보내드릴게요. Untuk materi pekan depan nanti akan saya kirim ya. 여러분 silakan kerjakan tugasnya dengan baik. 자, 질문 있으면 언제든지 단톡방에 물어보세요. Kalau ada pertanyaan, kapanpun boleh tanya di grup chat. 자, 그럼 여러분 다음 주에 또 만나요. 감사합니다. 네, 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 쌤. 네, 여러분 오늘도 수고했어요.